Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যুব সমাজকে নেশা থেকে বিরত থাকার বার্তা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়ের। রবিবার 21শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আগরতলার নেতাজি চৌমুহনীস্থিত এনএসআরসিসি যোগা হলে একটি বিশেষ যোগা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই যোগা শিবিরে বিজেপির দলীয় কার্যকর্তাদের পাশাপাশি ক্রীড়া জগতের বিশিষ্টরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসাম ও ত্রিপুরা প্রদেশের বিজেপি সংগঠন মন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়, ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস এবং পদ্মশ্রী তথা বিখ্যাত জিমন্যাস্ট দীপা সরকারের দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব ও যোগাপ্রেমীরা। এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় রাজ্যের যুব সমাজের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন। তিনি তরুণ প্রজন্মকে সমস্ত রকম নেশার জগৎ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে এবং শারীরিক মানসিক বিকাশের জন্য যুব সমাজকে প্রতিদিন নিয়মিত যোগাভ্যাস করার পরামর্শ দেন তিনি। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট। ওয়ার্ডে মাননীয় কর্পোরেটর শ্রী শম্পা সরকার চৌধুরী মহোদয় এবং আমাদের আমাদের পায়ের মধ্যে respected dignitaries. So today we are celebrating 12 International Yoga Day. এখান থেকে আমরা 2 হাত নমস্কার করে নিয়ে আসবো। Comfortable meditative posture. Down. Half. हेल्दी माइंड एंड हेल्दी हेल्थ आप पा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कि वो आपने बताया कि वो भी योगा डे में पार्ट ले रहे हैं, वो तो वर्षों से ये करते आ रहे हैं। पूरे भारत को सुस्त और सबल रखने के लिए इनका ये प्रयास है कि हर घर घर योगा पहुंच जाए, हर गली गली योगा पहुंच जाए और इसको प्रत्येक दिन का जो हमारा प्रैक्टिस है उसमें शामिल किया जाए। सर योगा एक माध्यम है नशा मुक्त समाज करने के लिए, ये भी एक माध्यम है। इसीलिए सरकार मानिक शाह जी का जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मोदी जी का जो सरकार चल रहा है, तो स्पोर्ट्स इवेंट, योगा इवेंट और ऐसे बहुत सारे चीज़ जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि ये जो व्याधि है ये बहुत पहले से समाज में प्रवेश कर चुका है। अभी इसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी कारण योगा, खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं इसके माध्यम से इस पर कितना काम कर पाए। आप अगर योगा करोगे तो हेल्थ के लिए कॉन्शियस होगे, तो बच्चों को अगर ये पेनिट्रेट हो जाए बच्चे के मन में कि योगा करना है और हेल्दी रहना है, तो आगे चल के वो ड्रग्स के लिए नहीं जाएगा। उसी को बढ़ावा देना ही हमारा सरकार का काम है। 14 को मोदी जी ने जो शुरू किया था वो अगर 10 साल पहले शुरू होता शायद आज समाज इस जगह ना होता। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.